خداوند کے کلام کی طرف آگے بڑھیں گے، اس کے بعد کلام سیکھیں گے۔ آپ سب جو بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ خداوند کے کلام کی تعظیم کے لیے اپنے گھروں پر یسوع کے قدوس زندہ جلالی اور اپنے نام میں آپ سب کی سلامتی، آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ کتنی اچھی اور خوشی کی بات ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بھائی ساری کلیسیا باہم مل کر خدا کی عبادت کرتی ہے۔ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے۔ ہلیلویا۔ کتنی زندگیاں ہیں جو آج خدا کے کلام کو لینے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ کلام مقدس کی تلاوت کی جائے، ایک چھوٹے سے کور سے اور دعا سے ہم کلام کو شروع کریں۔ روح پاک میں تجھ سے مانگوں دعا، کلام کو اپنے مجھ کو سکھا۔ روح پاک میں تجھ سے مانگوں دعا، کلام کو اپنے مجھ کو سکھا، کلام کو اپنے مجھ کو سکھا۔ میری سوچوں خیالوں کو تو جانتا، تو بچا لے تجھ پہ توکل میرا، میرے سارے گناہوں کو جو دے مٹا، کلام اپنا مجھ کو سکھا، میرے سارے گناہوں کو جو دے مٹا، کلام کو اپنے مجھ کو سکھا۔ روح پاک روح پاک، کلام کو اپنے مجھ کو سکھا۔ قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک عظیم باپ، دل اور دل کی عطا گرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے، کیونکہ تو ہی شکر گزاری کے حمد و تعظیم کے عزت کے قدرت کے طاقت کے لائق ملا ہے۔ تو یا ہے، تو ایک ہے، تو الوہیم ہے، یہوہ یہوہ رافع، یہوہ شامہ، یہوہ نسی، یہوہ شالوم، یہوہ مکچکل، یہوہ ایوا، یہوہ سلکیو، یہوہ یری، یہوہ روی، یہوہ ای، یہوہ سبوت، ایل شیدائی ہے، الہدائی ہے، حی القیوم ہے، رب العالمین ہے، القدوس ہے۔ تو جو کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والا لشکروں کا خدا ہے، آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ تو جو اکیلا ہی زمین کی ساری سلطنتوں کا خدا ہے، تو جو قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستی میں غنی، وعدوں کا سچا خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، موسیٰ کے خدا، داؤد کے خدا، آسر ایوب کے خدا، ہم سبوں کے خدا، ہم بڑی عاجزی اور بروتنی کے ساتھ تیرے پاک قدموں میں، تیرے پاک حضوری میں جھکتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تجھے آج کا یہ مبارک دن ہماری زندگیوں میں بخشا کہ ہم تیرے پاک کلام کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آئے خداوند آج کا پاک کلام خداوند ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بھلا ہے۔ خداوند آج خداوند ہم تیری شکر گزاری کریں خداوند، ہر بات میں آج کے کلام کو خداوند کثرت سے نازل کرتے ہیں،
اپنے پاگلوں کو بھیج جو ہمارا اچھا استاد ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے. آج ہم بڑھتے جائیں اور تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا ہے. آج کلام کے ان سارے دنوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو تو آج ہم پر کھولتا ہے خداوند. سو میں تیری منت کرتا ہوں خداوند، شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ ہونا، ہماری مدد کرنا خداوند، ہماری مدد کرنا، کیونکہ ہم تیرے سوا کچھ بھی نہیں. وہ کلام جو آج ہمیں شفا بخشتے، آج ہمیں رہائی بخشتے، آج ہمیں آزادی بخشتے، اس کلام کو آج ہمارے لیے نازل کر دے. ہم تیری منت کرتے ہیں ایک ہی زندگی کے لیے تیری رحمت برکت شفقت کو چاہتے ہیں. تیرے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں وسیلہ سے آمین آمین آمین. آئیے کلام مقدس میں سے آج جو ہماری مرکزی آیت ہے، میں چاہوں گا کوئی بھی بیٹا یا بیٹی جو پاک کلام کو پڑھنے میں اور حوالہ جات نکالنے میں تھوڑے تیز ہوں، وہ آئیڈی کو آگے آ جائیں تاکہ ان کو ایک مائک دیا جائے تاکہ وہ حوالوں کو پڑھ سکیں جلدی جلدی. آئیے کلام مقدس کی جو مرکزی آیت ہے، مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت. مقدس پولس رسول کا خط اور اس کا 8واں عبرانیوں کے نام خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت. سوری 8ویں آیت سے 9ویں آیت. جی 2 آیت. خدا کے کلام میں مرحوم ہے کہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا. 8ویں آیت سے بس وہ بس وہ ان کی نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہوہ کے گھرانے سے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا. یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ان کے مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا. یہ اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے. اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سے انسان ہے اس میں. آمین. خدا کا شکر ہے. تشریف رکھیں. کلام مقدس کی نئے نامے کی جو یہ آیت ہے، آج ہم اس پر غور کریں گے کہ خداوند خدا نے جو عہد ہم سے باندھا، لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں. کون سے دن؟ وہ دن کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا. کون سا؟ وہ جو پہلے والا عہد تھا وہ جاتا رہا، لیکن وہ دن آتے ہیں کہ میں ایک نیا عہد باندھوں گا. آج ہم اس بارے میں، عہد کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے. ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے عہد کا صندوق. بے شک اس آیت میں عہد کے صندوق کا کوئی ذکر نہیں، لیکن عہد کا ذکر کیا گیا. آگے لکھا ہے کہ بس اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا، جو پہلے باندھ چکا. جو مرد خدا موسیٰ کو خدا نے جو عہد دی، وہ جو عہد باندھے ان کی طرح نہیں ہوگا. یہ ایک نیا عہد ہوگا. سو ہم اس حوالہ کو ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھیں گے. اس سے پہلے کہ آگے چلیں، ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے خروج کی کتاب. خدا نے موسیٰ کو بھی حکم دیا کہ عہد کا صندوق بنا. خدا نے موسیٰ نبی سے کہا کہ تو ایک عہد کا صندوق بنانا. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ
عہد کا صندوق ہے۔ 25 باب اور اس کی 10ویں آیت میں، جی ذرا جلدی سے، اور آج کوشش کیجیے گا، اچھا جو چرچ آئی ہے مطلب کون کون ہے جو اپنی بائبل مقدس جو ہے وہ ساتھ لے کر، ویری گڈ، ان سب زندگیوں کے لیے تالیاں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جب ہم جنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہتھیار ہے ہی نہیں، تو ہم دشمن کا کیا مقابلہ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ ہم پر ہیوی ہو جائے گا، حاوی ہو جائے گا وہ ہم پہ، اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ سو جب تک آپ اپنے ساتھ اپنا ہتھیار نہیں لے کے آئیں گے، اپنی بائبل مقدس نہیں لے کے آئیں گے، تو آپ کیا سیکھیں گے؟ کوشش کیا کریں، جو بھی پاک کلام دے، جہاں پہ جو بھی آئے، پاسٹر صاحب آئے یا جو بھی کارجوں ہو، آپ اپنی بائبل مقدس جو ہے وہ اس کو ساتھ لائیں، ٹھیک ہے جی۔ 25 باب کی 10ویں آیت، ہم خروج کی کتاب 25واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے، جی، اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائے جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا مڑھنا، اور اس کے اوپر ارادہ گرد ایک زرعی تاج بنانا، اور اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا، 2 کڑے ایک طرف ہوں اور 2 ہی دوسری طرف، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان پر سونا مڑھنا، اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ ان کے سہارے صندوق اٹھ جائے، چوبیں صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں، اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا، اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا۔ آمین جی۔ اس میں شہادت نامہ جو میں تجھے دوں گا اس میں رکھنا۔ کلام مقدس میں خدا نے مرد خدا موسیٰ سے کہا کہ تو ایک صندوق بنانا۔ یہ وہ صندوق ہے جو عہد کا صندوق ہے۔ میرے میسج کو آخر تک غور سے سنیے گا، ضرور آپ اس میسج سے برکت حاصل کریں گے۔ تو لکھا ہے کہ میرے لیے ایک عہد کا صندوق بنانا اور اس میں شہادت نامہ رکھنا۔ شہادت نامہ، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ شہادت نامہ کیا ہے؟ شاباش، خدا آپ کو برکت دے جی۔ شہادت نامہ وہ 10 احکام جو خدا نے موسیٰ نبی کو کوہ سینا پر دیے۔ سو تو خداوند نے کہا کہ تو میرے لیے ایک صندوق تیار کر، جو عہد کا صندوق ہوگا، جو خدا کا صندوق ہوگا، جو یہوہ کا صندوق ہوگا۔ یہ کلام مقدس میں اس کے بارے میں یشوع اس کا 4 باب 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا صندوق اسے کہا جاتا تھا۔ پھر پہلا سلاطین 2 باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسے خداوند یہوہ کا صندوق کہا جاتا تھا۔ آئیے اس صندوق کے بارے میں اور زیادہ جانیں گے۔ ہم خروج کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت پڑھیں گے کہ عہد کے صندوق کے پاس خداوند نے کہا کہ تو عہد کا صندوق بنانا اور میں تجھے اس عہد کے صندوق کے پاس ملنے آیا کروں گا۔ میرے آیات کو جتنی بھی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کو غور کیجیے گا، یہ بات میں آپ سے پھر پوچھوں گا۔ عہد کے صندوق کے پاس خدا ان سے ملنے آتا تھا۔ کس کے پاس؟ کیوں آتا تھا؟ کیونکہ اس میں خدا نے کہا کہ تو میرے لیے خدا کا یہ صندوق تھا۔ تو یہ خدا اس کے اوپر کروبی ہوتے تھے بیٹھے، اور خدا ان سے ملنے آتا تھا، بنی اسرائیل قوم سے جب وہ خیمہ اجتماع میں ہوتے تھے۔ جی 21ویں اور 22ویں آیت۔ خروج کی کتاب اور اس کا 25واں باب اور 21ویں آیت، اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا
उसे उस संदूक के अंदर रखना और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसके उस संदूक के अंदर रखना। जी वहाँ मैं तुझसे मिला करूंगा जी और उस सरपोश के ऊपर से और करोबियों के बीच में से जो अहदनामा के संदूक के ऊपर होंगे उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इस्राएल के लिए तुझे दूंगा तुझसे बातचीत किया करूंगा। हाँ जी, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। कहाँ? अहद के संदूक के ऊपर। और फिर आखिर में कहता है कि उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इस्राएल के लिए तुझे दूंगा तुझसे बातचीत किया करूंगा। कब? उस अहद के संदूक के ऊपर। आगे हम इसी हवाला को जारी रखेंगे कि पहला सैमुएल उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत। ये अहद का संदूक जो है वो जिस जगह होता, जिस कलीसिया के पास होता, जिन लोगों के पास होता, वो इसे जंग के लिए भी इस्तेमाल करते। जब वो कहीं जंग पर जाते तो इस अहद के संदूक को अपने आगे आगे रखते और वो कभी भी नाकाम नहीं होते थे। वो हमेशा जंग जीत कर आते थे। क्यों? क्योंकि खुदा का जलाल, खुदा का अमर वो संदूक के ऊपर हर वक्त छाया रहता था। खुदावन उनके साथ होता था और वो जिस भी जंग में जाते वो फतेहयाब हो जाते। जी पहला सैमुएल उसका 4 बाब 3 आयत। जी पहला सैमुएल 4 बाब और उसकी 3 आयत। और जब वो लोग लश्करगाह में फिर आए तो इस्राएल के बुजुर्गों ने कहा कि आज खुदावन ने हमको फिलिस्तियों के सामने क्यों शिकस्त दी। आओ हम खुदा के अहद का संदूक सिला से अपने पास ले आए ताकि वो हमारे दरमियान आकर हमको हमारे दुश्मनों से बचाए। अच्छा, उस वक्त उनको शिकस्त हो गई। क्यों? क्योंकि अहद का संदूक उनके पास ना था। तो फिर उन्होंने क्या कहा? क्यों आज खुदावन ने हमको फिलिस्तियों के सामने क्यों शिकस्त दे दी? क्यों? क्योंकि अहद का संदूक उनके साथ नहीं था, उनके पास नहीं था, उनके आगे नहीं था। इस वजह से फिलिस्तियों से उन्होंने शिकस्त खाई और हम खुदावन के अहद का संदूक सिला से अपने पास ले आए ताकि वो हमारे दरमियान आकर हमको हमारे दुश्मनों से बचाए। हालांकि वो लड़ते तो खुद थे, लेकिन अहद के संदूक का इसमें क्या काम? क्यों? क्योंकि खुदा उस अहद के संदूक के ऊपर अपना जलाल जाहिर करता था। वो उनमें से अहद के संदूक में से होकर उनसे बातचीत करता था, उनके साथ साथ रहता था। इस वजह से वो उस अहद के संदूक को जहां भी लेकर जाते थे फतेहयाबी उनके कदम चूमती थी। लेकिन जब उनके पास वो अहद का संदूक ना था तो फरिश्ते उन पर हावी हो गए और उनको शिकस्त दे दी। और फिर उन्होंने जाना कि वो अहद का संदूक हमारे पास नहीं, जो खुदा ने खुदा मूसा से कहा था कि तुम मेरे लिए अहद का संदूक बना। पहला सैमुएल उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत में कि गैर कौमें जो हैं वो भी इस अहद के संदूक से परेशान थी। उस वक्त इस अहद के संदूक से वो गैर कौमें परेशान थी कि ये क्या चीज है, ये क्या है इनके पास ऐसी चीज जिसकी वजह से ये हर मैदान में हर जगह पर फतेहयाब हो जाते हैं। गैर कौमें इस बात से बड़ी हैरान थी। और हम इस आयत में देखते हैं 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत में, पहला सैमुएल उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत। ये हवाला जात जरूर लिखें अपने पास ताकि फिर आपको बाद में समझ आ सके। जी 9वीं आयत। पहला सैमुएल 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत। और जब वो उसे ले गए तो यूं हुआ कि खुदावन का हाथ उस शहर के खिलाफ ऐसा उठा कि उसमें बड़ी भारी हलचल मच गई और उसने उस शहर के लोगों को छोटे से बड़े तक मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगी। बस उन्होंने खुदा का संदूक अकनून को भेज दिया और जो ही खुदा का संदूक अकनून में पहुंचा, अकनूनी चिल्लाने लगे
कि वो इसराइल के खुदा का संदूक हम में इसलिए लाए हैं कि हमको और हमारे लोगों को मरवा डाले। जी, हमारे लोगों को मरवा डाले। खूनी जो थे वो जब इस संदूक को ले गए कि यही एक वजह है इनके फतयाबी की, इनकी जीत की, तो वो अपने पास ले गए। तो क्या हुआ, गैर अक़वाम में वबाएं फैलना शुरू हो गई उस संदूक की वजह से, क्योंकि वो उस तरह उसकी कदर नहीं करते थे। उनको गिल्टियां निकलने लग गई और लिखा है कि उसने कहा कि इस संदूक को वापस ले जाओ। और जब वो दोबारा लेकर आए तो क्या क्या कहा है कि खुदा का संदूक अकरून को भेज दिया। और जो ही खुदा का संदूक अकरून में पहुंचा, अकरूनी चिल्लाने लगे कि इसराइल के खुदा के संदूक हम इसलिए ला रहे हैं कि हम हमको और हमारे लोगों को मरवा डालें। वो इतने शदीद घबरा गए इस संदूक को जब उन्होंने ले गए और इसराइल से संदूक चला गया उनके, तो वो बाद में वो जब लेंगे कि हम भी शायद इसकी वजह से हर मैदान में, हर जंग में फतह पाएंगे, लेकिन वो फतहयाब न हुए। उल्टा उन पर वबाएं आना शुरू हो गई, उन पर बीमारियां आना शुरू हो गई। तो वो चिल्लाने लगे कि इस संदूक को हमारे पास से ले जाओ, कहीं हम सब मर न जाए। किसको सोना नहीं, कलाम सुन रहे हैं, ठीक है। कलाम कुरान मुकद्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरी बातें सुनते हो पर समझते नहीं। सुनने नहीं, उन्हें समझना नहीं। ये कलाम की कहना है। कलाम आज अहद के संदूक के बारे में जड़ा पर इसराइल दे कोल सी हर वक्त फतहयाब होंदे सन, हर वक्त खुदा का जलाल उन्हां दे कोल रहिंदा सी, हर वक्त उनके साथ साथ खुदा का जलाल रहता था। वो हर मैदान में कामयाबी हासिल करते थे, किसी मैदान में वो कभी नहीं हारे थे। लेकिन उस अहद के संदूक को आज हम कहाँ देखते हैं? आइए इसके लिए और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। अहद के संदूक के वसीला से हमें बरकत भी मिलती थी। क्या मिलती थी? किसकी वजह से? जब बनी इस्राएल के पास ये अहद का संदूक था तो उनको बरकत भी मिलती थी। इसके लिए हमारा देखेंगे दूसरा सैमुएल उसका 6वां बाब उसकी 11वीं आयत। दूसरा सैमुएल उसका 6वां बाब और उसकी 2री आयत में हम इस हवाला को पढ़ेंगे कि किस तरह इससे हमें बरकत मिलती थी। जब ये किसी दूसरे शख्स के पास चला गया जिसका नाम दूसरा सामुएल उबैद अदूम जी, दूसरा सामुएल उसकी 11वीं आयत। और खुदाम का सदूक जाति उबैद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावन ने उबैद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। अजी लिखा है कि जब अखरूनियों ने उस संदूक को लेने से इनकार कर दिया, भेज दिया, तो इसके पास जाति उबैद अदूम के घर में 3 महीने तक वो संदूक रहा। क्यों? उसने उसको संभाला, उसकी केयर की, उसकी मुरम्मत की। क्यों? कि वो खुदावन का संदूक था, उसको उसने संभाला। तो क्या हुआ? उसकी वजह से उसे फिर क्या हुआ? खुदावन ने उबैद अदूम को और उसके सारे घराने को क्या किया? आवाज क्या किया? बरकत दी। किस वसीला से? किसकी वजह से? उस अहद के संदूक की वजह से खुदा ने उबैद अदूम के घराने को, जाति उबैद अदूम के घराने को बरकत दी, क्योंकि उसने उसकी कदर की, उसको इस लायक जाना, उसको उसकी मरम्मत की, उसको अपने पास रखा। हालांकि अकरूनी उसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उसने ये सारी मुसीबत उठाई और खुदा के संदूक को अपने घर में रखा और उसको बरकत मिली। न सिर्फ उसी को बरकत मिली बल्कि उसके घराने को भी बरकत मिली।
अच्छा, इस संदूक को जब हम देखते हैं, जब इस संदूक को वापस लाया गया, जब इस संदूक को यरूशलेम में वापस लाया गया, तो बड़ा इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने इसको छीन लिया था। और जब ये वापस आया, क्योंकि इस्राएली भी ये जानते थे कि ये हमारे लिए बरकत का बाइस है, ये हमारे लिए फतह का बाइस है, ये हमारे लिए कामयाबी का बाइस है, ये हमारे लिए शिफा का बाइस है, वो भी जानते थे। तो जब अहद का संदूक यरूशलेम में वापस लाया गया, तो हम देखते हैं कि उसका एक शाहाना इस्तकबाल किया गया। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पौलुस रसूल का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम और उसका 9वां बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत। नहीं, दूसरा सैमुएल 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में हम इसे पढ़ते हैं। जब खुदा के संदूक को यरूशलेम में वापस लाया गया, उसका एक शाहाना इस्तकबाल किया गया। जी, दूसरा सैमुएल उसका 6 बाब 14वीं आयत से। दूसरा सामुएल 6 बाब और उसकी 4वीं आयत। और दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा, और दाऊद कप्तान का अबूद पहने था। सो दाऊद और इस्राएल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। जी, दाऊद और उसका सारा घराना ललकारते और पुकारते हुए उसको यरूशलेम में वापस लेकर आए, क्योंकि वो उनकी कामयाबी का निशान था। क्या था? कामयाबी का निशान। इन सारे हवाला जहाज को जो मैंने पढ़े, ये काफी बहुत लंबा टॉपिक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसको बयान नहीं करूँगा, लेकिन इसको जितना हो सकता है मैं इसको शॉर्ट करूँगा। लिखा है, जितने हवाला जहाज मैंने पढ़े, कोई ये बता सकता है कि इस अहद के संदूक में और क्या क्या चीजें थी? जी, माइक में अगर आप जी, क्या क्या चीजें थी? अच्छा, और जी, हारून की लाठी और भूला भाला आसा जिसे कहते हैं, वो हारून का आसा था। जी, उसके अलावा जी, अच्छा, मर्तबान, मन से भरा हुआ सोने का मर्तबान। ये 3 चीजें जो इस अहद के संदूक में थी, इस बात को गौर से सुन लीजिएगा। 3 चीजें जो थी वो इस संदूक के अंदर थी। पहली चीज क्या थी? खुदा के 10 अहकाम, खुदा के 10 अहकाम। दूसरी चीज, मन से भरा हुआ सोने का मर्तबान। लिखा है, इसके लिए हम हवाला पढ़ लेंगे, इब्रानियों उसका 9 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत। इसके लिए हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें इस अहद के संदूक के अंदर थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जी, इब्रानियों 9 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत। जी, इब्रानियों 9 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत। उसमें सोने का उत्सव और चारों तरफ से सोने से मढ़ा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान। मन से भरा हुआ क्या था? सोने का एक मर्तबान। सब बोलेंगे, मन से भरा हुआ क्या था? सोने का मर्तबान। मन। जी, आगे। और भूला भरा हुआ हारून का आसा। और भूला भाला हारून का आसा, छोटी छड़ी लकड़ी आसा। जी, और अहद की तख्तियां थी। अहद की तख्तियां। कौन से अहद की तख्तियां? जो कोहे सीना पर मूसा, मर्दे खुदा मूसा के साथ बांधा और बनी इस्राएल के साथ, और जो उनको दिया गया कोहे सीना पर। अहद की तख्तियां यानी 10 अहकाम। शहादत नामा इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाहिद कलाम है, ये 10 हुक्म वाहिद हुक्म है जो खुदा ने अपनी उंगलियों से लिखे। बाकी जितना कलाम जो कुछ लिखा गया वो
इल्हामी लिखा गया, लेकिन ये वो 10 तख्तियां हैं जो खुदा ने अपनी शहादत की उंगली से लिखे। इसको शहादत नामा भी कहा जाता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि ये खुदा ने अपनी उंगलियों से खुद लिखा। आइए इसके बारे में देखें कि ये 3 चीजें क्यों इतनी अहम है और वो क्यों, कौन सा अहद है जो इब्रानियों की, इब्रानियों हमारी मरकजी आयत में लिखा है कि मैं तेरे साथ नया अहद बांधूंगा। ये वो अहद था जो खुदा ने मूसा और बनी इस्राएल के साथ बांधा और उनको एक अहद का संदूक दिया। आज किधर है? आज तो हमारे पास वो संदूक भी नहीं, पता नहीं है कितने। कोई जानता है? मैं नहीं जानता। आज भी वो हमसे जा चुका। लेकिन आज हम इस बात को देखेंगे कि हमारे पास क्या है। हम मसीहों के पास, हम जो खुदा को मानने वाले लोग हैं, बड़े कहने जी बड़ी लाडली जी को हम और लाडली रह के कुछ भी नहीं आ सकते। किधर है हमारा आज का वो अहद का संदूक जो हमें बरकत देता था, हमें फतयाबी देता था, हमें हर बीमारी से रिहाई देता था, हमारे आगे आगे चलता था, हमारी जंग लड़ता था। कहाँ गया वो संदूक? कहाँ गया जो हमारी फतह का बाइस होता था? आज नए नामे में वो संदूक कहाँ है? आइए इसके लिए हमारा देखेंगे। हम आज नए अहदनामे के संदूक को जानेंगे। मैंने कहा था कि मेरे मरकजी आयत में संदूक का जिक्र नहीं, लेकिन नए अहद का जिक्र जरूर है। अहद, इकरार, वादा। आज हम उस नए अहद को जानेंगे कि वो क्या है। आइए पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। वो कलमा जो खुदा ने लिखा, जो कहा गया, वो कौन था? आज हम जानेंगे कि हमारे पास आज कौन सा अहद का संदूक है। हम किस अहद के संदूक को लेकर घूम रहे हैं? वो कौन है? वो जो पुराना अहद का संदूक सी ना के चला गया, पता नहीं कितने पे है, कितने को ले गया, कोई पता नहीं, ना इसराइल को ना किसी को पता ही नहीं होता कितने है। लेकिन आज जो जिस संदूक की आज हम बात करेंगे वो कहाँ है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि अहद का संदूक कहाँ है। आज उस अहद को जानेंगे। जी, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। जी जल्दी से पढ़ दे। और कलाम मुजस्सम हुआ, और कलाम मुजस्सम हुआ, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमारे दरमियान रहा। और क्या हुआ? कलाम मुजस्सम हुआ। वो कलाम जो खुदा ने मूसा नबी से किया वह सीना पर, और उसको शहादत नामा कहा गया। उस कलाम को जो आज मुजस्सम होकर हमारे दरमियान है, आइए उसके बारे में सीखेंगे। जी आगे। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का। हमने उसका ऐसा जलाल देखा। क्या हुआ? कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल खुदावंद यीशु मसीह। आज वो कलमा है जो मुजस्सम हुआ, जिसके अंदर खुदा का वो सारा कलाम उसके अंदर है। किसके अंदर? यीशु मसीह के अंदर, जो मुजस्सम हुआ। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। जी ये हो गया वो हुक्म, वो एहदनामा, वो शहादतनामा जो हम देखते हैं कि मूसा नबी से कहा जाता था कि तू वो खुदा के 10 अहकाम को उसके अंदर रखना। सो पहला जो
पहली जो चीज थी वो है 10 अहकाम, और वो खुदावंद यीशु मसीह के वाज़ा हो गया कि वो कलाम क्या हुआ, मुजस्सम हुआ, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। जी दूसरी बात हम सीखेंगे, 3 चीजें हमने देखी कि अहद के संदूक में थी। क्या? तख्तियां, 10 अहकाम वाली तख्तियां। दूसरा मन क्या है, कोई जानता है? जी मन आसमानी खुराक, जो बनी इसराइल को बियाबान में जब वो मारे भटके फिरते और खुदा के लिए बहुत सारी फजूल बातें भी कहते, लेकिन फिर भी खुदा बाप ने उनके लिए आसमान से क्या किया? मन बरसाया। क्या किया? मन बरसाया। आइए इसके लिए हम पढ़ेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 6वां बाब 30 आयत से लेकर 35वीं आयत तक हम 2 वाला जात इसमें हम जरूर पढ़ेंगे। जी जल्दी से 6वां बाब 30वीं आयत से। बस उन्होंने उससे कहा, बस उन्होंने किससे कहा? यीशु से कहा। गौर से सुनिएगा इस हवाले को। दूसरा भेद जो खुलने वाला है कि मन जो मर्तबान, सोने के मर्तबान से भरा हुआ है, वो कौन है? जी बस उन्होंने मुझसे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है? कौन सा निशान दिखाता है? ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें। तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। क्या खाया? मन। केड़ा मन? आसमानी रोटी खादी, जड़ी आसमान तो खुदा ने उन्होंने दी थी। हमारे बाप दादा ने उन्होंने कहा कि तू कौन सा निशान हमें दिखा रहा है? तू क्या दिखाता है? हम कैसे माने कि तू खुदा का बेटा है? उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा ने तो मन खाया। और आगे चुनाचा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। आसमान से क्या? रोटी दी। आगे यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। क्या लिखा है कि मूसा ने तो वो तुम्हें नहीं दी, खुदा ने। ठीक है, लेकिन कहता है खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। क्या देता है? हकीकी रोटी देता है, वो मन नहीं। वो जो खा चुके सो खा चुके। आज वो मन किधर है? पहला क्या था? खुदा का कलमा जो मुजस्सम हुआ, वो तख्तियां जो खुदा ने कहा मूसा से कि तू इस अहद के संदूक में रखना, खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर कर। और दूसरी उसने कहा मन जो आसमानी रोटी है। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। आसमान की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को क्या करती है? जिंदगी बख्शती है। आगे उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा न हो। कहा जिंदगी की रोटी तो मैं हूँ। वो मन जो मर्तबान से भरा, सोने के मर्तबान से भरा हुआ उसके अंदर था, आज खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं वही रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूँ, जो मुझ में खाएगा कभी हमेशा भूखा नहीं रहेगा। आज वो रोटी खुदावंद यीशु मसीह है। जैसे वो कलमा और तख्तियां खुदावंद यीशु मसीह पूरे के पूरे कलाम मुकद्दस है, इसी तरह आज वो रोटी भी जो खुदा आसमान से नाज़िल करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ।
حقیقی روٹی جو آسمان سے اترتی ہے، جو زندگی نور بخشتی ہے، وہ میں ہوں جی۔ جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، جو میرے پاس آئے گا وہ کبھی بھی بھوکا نہیں ہوگا، کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ بس اس کے بعد ہم اسی باب کی ہم 48 اور 50 آیت کو پڑھیں گے جی۔ 48 زندگی کی روٹی میں ہوں جی، زندگی کی روٹی یہاں پر بھی خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، وہی من جو آسمان سے برسا، جو آسمانی روٹی ہے، وہ میں ہوں جی۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا جی اور مر گئے، اور مر گئے، انہیں کھا لیا پر مر گئے، پر جڑی اسی روٹی کھاواں گے نا وہ مارے گی نہیں سانو، اسی مرنا نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ روٹی جو ہمیں ملے گی، جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح میں رہ کر ہم کھاتے ہیں، ہم کبھی بھی ہلاک نہیں ہوں گے جی۔ آگے بڑھیے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، جو آسمان سے اترتی ہے جی، تاکہ آدمی اس میں سے کھائے جی، اور نہ مرے۔ تاکہ آدمی اس میں سے کھائے۔ کون سی حقیقی روٹی؟ خدا کہتا ہے میں ہوں، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو مجھ میں کھائے گا ہرگز نہیں مرے گا۔ اس نے کہا کہ تمہارے باپ دادا نے تو من کھایا جو آسمان سے اترا، لیکن وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ لیکن جو روٹی آج ہمیں مل رہی ہے، جو من آسمان سے آج ہمارے لیے اتر رہا ہے، وہ جو بھی اسے کھائے گا ہرگز ہلاک نہ ہوگا۔ یہ ہوگا دوسری بات جو خدا یسوع مسیح پر پوری ثابت ہوتی ہے کہ جب اس نے کہا کہ من سے بھرا ہوا سونے کا مرتبہ، وہ خدا یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، جو شخص اسے کھا لیتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ من جو انہوں نے کھایا، سب نے کھایا، لیکن وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان سے اتری ہوئی روٹی میں ہوں، جو مجھے کھائے گا ہرگز ہلاک نہ ہوگا۔ آئیے تیسرے بیت کو دیکھتے ہیں۔ آسا کیا؟ پھولا پھالا صحیح موٹا۔ آسا کا مطلب ہم جانیں گے، وہ آسا چھڑی کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اس کا ایک اور مطلب بھی لیتے ہیں آسا کا، ڈنڈا جو کہتا ہے آسا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ہوتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جنہوں دے دینا کہنا جدی لاٹھی ہوگی، اس کا اختیار ہو جاتا ہے ہر چیز پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پولیس میں جو آفیسرز ہوتے ہیں یا جو آرمی میں آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک سٹک دیکھی ہوگی آپ، ان کے پاس ایک آسا ہوتا ہے، وہ ان کا اختیار ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے، ایک یونٹ کا، ایک بریگیڈ کا، ایک سینٹر کا، اس طرح پورے ملک کا اس اختیار کو کہا گیا اختیار ہوتا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ وہ اختیار کیا چیز ہے۔ تیسری بات جو آج دیکھیں گے، پھولا پھالا اور ان کا آسا، یہ وہی آسا ہے جو مرد خدا موسیٰ نے چٹان پر مارا اور پانی کی ندیاں میں، یہ وہی آسا ہے جو بحر کلثم پر مارا گیا اور بحر کلثم کے 2 حصے ہو گئے۔ وہ کون سا آسا ہے؟ وہ کون سا؟ یہ خدا کا اختیار جو موسیٰ نبی کو ملا، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے، اس آسا کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیے ہم مسیح کے بارے میں اس پہ جانیں گے۔ ہم آخری آیت کی تلاوت کریں گے اور اس میں ہم سب کچھ جانیں گے کہ کیا ہے جی۔ ہم حوالہ دیکھیں گے جی، آخری حوالہ جو مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا، اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے جی۔ میں کہوں گا کہ اسے زور سے پڑھا جائے۔ آج ہم اس آسا کو دیکھیں گے، اس اختیار کو دیکھیں گے کہ 3 چیزیں۔ پہلی عہد کے صندوق میں کیا تھی؟ تختیاں، خدا کا کلام تھا اس میں،
जो खुदावंद यीशु मसीह में मुजस्सम हो गया। दूसरा, मन से भरा हुआ आसमानी रोटी जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह के जरिए हमें मिली। तीसरी बात, आशा, इख्तियार। जी जोर से पढ़िएगा इसे, क्योंकि यही हमारा लुबेलुबाब है सब। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील। जी मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत। जी यीशु ने पास आकर उनसे क्या यीशु ने पास आकर उनसे कहा, क्या कहा? सुनिएगा जरूर। उनसे बातें की जी और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। इख्तियार यानी वो आशा खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया है। जी बस तुम जाकर सब कौमों बस तुम जाकर एक दो को नहीं, सब पर इख्तियार करो। सब कौमों को खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। जी और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। हुक्म दिया। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और लिखा है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। वो इख्तियार, वो लाठी, वो आशा जो उस अहद के संदूक के अंदर था, आज वो हमें खुदावंद यीशु मसीह में मिलता है। आज अहद का संदूक कहाँ है? आज अहद का संदूक वो यीशु है, वो हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ रहता है तो हम किसी मैदान में भी हार नहीं सकते, हम किसी मैदान में भी नाकाम नहीं हो सकते। आज अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने साथ रखते, अपने घर में रखते हैं, तो हम बरकतें हासिल करते हैं। लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं तो हम मुसीबतों में, परेशानियों में, जैसे बनी इस्राएल फंस गई, जैसे बनी इस्राएल नाकाम हो गई, इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह को, जो नए अहद का संदूक है, नए अहदनामा का संदूक है, आज हमने इसको छोड़ दिया हुआ है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, परेशानियां, जरूरतें नहीं पूरी हो। क्यों? क्योंकि हमने उस अहद के संदूक को, जो खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे साथ एक नया अहद बांधूंगा, और वो नया अहद कौन है? वो नया अहद खुदावंद यीशु मसीह है। आज का हमारा अहद का संदूक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो हमारे आगे आगे चलता, जो हमारी जंग लड़ता, जो हमें फतहयाबी देता, जो हमें कामयाबी देता, जो हमें शिफा देता, जो हमें सारी परेशानियों से दूर करता है, वो आज हमारा अहद का संदूक है। हम बहुत दूर हो चुके हैं उस अहद के संदूक से, उस अहद से जो खुदा ने नए अहद में हमारे साथ बांध दिया। खुदावंद यीशु मसीह को हमने पीछे छोड़ दिया। हम सब अपनी अपनी फिक्रों में हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पा लेते हैं, जब हम उसे, जैसे उबैद अदूम ने उसे अपने घर में रखा, तो क्या हो गया? उसको और उसके सारे घराने को बरकत मिली। जैसे खुदा के अहद के संदूक के बारे में हमने पढ़ा कि जैसे उसका शाहाना इस्तकबाल किया गया, वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह भी जब यरूशलेम में वापस आए तो क्या हुआ? सब ने उसका शाहाना इस्तकबाल किया। जैसे खुदा के अहद के संदूक का इस्तकबाल दाऊद नबी ने किया, नाचते हुए, गाते हुए, ललकारते हुए, उसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम को वापस आए तो बहुत सारी जिंदगियों में होशना के नारे लगाए, और लोगों ने कहा ये खामोश कर। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसी तरह जैसे खुदा के संदूक को
यरूशलेम में वेलकम कहा गया, उसका इस्तेकबाल किया गया, खुदावंद यीशु मसीह का भी उसी तरह यरूशलेम में इस्तेकबाल हुआ। आज जो हमारा अहद का संदूक है हमारे पास, वो अहद का संदूक नहीं, लेकिन हमारे पास जिंदा खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, जो उस अहद के संदूक में जो चीजें भी थी सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के अंदर सिमट गई। आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने साथ रखते हैं, अपने आगे आगे चलाते हैं, तो हम बरकत पाते हैं, हम कुव्वत पाते हैं, हम रिहाई पाते हैं, हम शिफा पाते हैं, हम परेशानियों से छुटकारा पा लेते हैं। सो आज उस अहद के संदूक को जो खुदा ने नया अहद जो हमसे बांधा हुआ है, आज उसको अपनी जिंदगियों में जरूर रखें और फिर जाने कि आपके घर में और आपको और आपके सारे घराना को बरकत मिलती है या नहीं। आमीन। खुदावंद आज के पाक नाम की वसीला से आप सबको बहुत आमीन।